Mayong buntag ka natong tanan. Good morning. Happy Valentine's Day. I hope we're having a good time. In spite of this, we are in the state of calamity. Nag-reflect bitaw ko, pila ka adlaw. I was immersed on the ground for the last 6 to 7 days na siguro. And ubay-ubay gyud ang damyos, dili lang sa infra, but of course, human lives are the most important aspect na nakita nako nga apektado gyud diri sa ato ang probinsya. So looking back, I was supposed to travel abroad actually. I was invited by the local government academy to go on a study mission in Netherlands. It was a study for public policy related. I was fortunate enough na napili ko usa sa upat ka vice-gobernador sa Tibok Pilipinas. February 3 to 11 dapat ang travel adto. So kung nadayon ko adto, wala po ko diri posible. Wala po ko nakaresponde during the initial stage of the Barangay Masara landslide. Wala siguro mi naka-establish dito community kitchen. Wala po ko ka responde dito og tabang nila Ma'am Jo sa paghatag og social services dito. Sumoto ko ang realization. So, salamat po ko kay Gob kay wala ko niya sugtan. Which, tama man po siguro. Kinaman po siya rason. Okay, parehas ani, wala pa po nahuman ang ato ang budget. So katong mga panahon, as you all know, last session, this session is originally scheduled last Wednesday, February 7. However, katong time nga na hitabo itong Barangay Masara landslide, February 6, so 7, supposedly mag-session unta me. So nag-decide ko, announce ko sa ato ang group chat, nag-ingon ko kay Ma'am Kleng na ato sa lang i-forgo ang proceedings tungod kay kasabot ko sa magnitude sa problem. I was once an LCE and I know ang mga department heads nato nga ato untang ipatawag atong panahona will be at the pleasure of the local chief executive or the governor because sa panghitabo. Mauna nga wala ta madayon adto. I already thought na itong mga department heads will be very busy. Apil na dito sila sa Randiloy, mga frontliners kin nato. Sila Ma'am Jo, labi na si Engineer Digamon. Asa to si Engineer? Siyempre, pag-mobilize sa mga ekwipo, clearing sa mga dalan, clearing sa mga access roads sa GIDA areas, iya ginang responsibility. The first department head scheduled to present before the SP katong mga panahon na unta. After several calls I made sa mga pipila ka mga opisyal sa Mako, aron hibalon pud na akong sitwasyon dito, I made the decision to forgo the session. Gi-consult na ko ang tanan and kay SP Secretary na mapunta sa within the internal rules. And since the session is only on recess, so pwede ragyod ang assumption sa recess any time of the day of the week, no? Kung kanus ata ang presiding officer o with the consultation of the majority of all the members, pwede ragyod mag-set og different na adlaw.
Most of the time na ako sa Masara Lines for the last 6 to 7 days. Together with the national and local government official, nakita nato ang extent sa devastation. I suggested that perhaps we should resume karon pod na adlaw maski pang Valentine's Day karon. Pero di ba it's much fitting nata diri karon kay hisgutan ang importante kayong hisgutanan kining budget nato for 2024 nga timing pod kaayo nga adan natay gina atubang na challenges no sa atong probinsya. So akong rason pod adto ngano gibutang nato karon sa Wednesday instead of Monday kay last Monday I'm pretty sure si Gob is very busy communicating with the department heads. Kay mo gani gikan man ko diha kasabot ko, pag aduna gani mga major nga problema ang probinsya na asa calamity, ang unag yung dangpanan sa atong gobernador, ang atong mga department heads. Niya kung kipadayon nato ang regular session atong mga higayuna, siyempre, nata diri whole day, pareani, dili mo mabira-bira ni Gobpod, which is Monday is also ang convocation and is also napo diya ang atong mga tanang trabahante sa Kapitolyo kung whatever the directions ni Gob sa atua para mo responde sa Masara landslide, Monday was the very best day of the week na mo command ang ato ang commander-in-chief, no? Ang atong local chief executive. So mo na nga pasayloy ko, i-move na to karong Wednesday. I was not also available last Tuesday, kaya nabog ko yung medical check-up. No? So muna nga, Wednesday ang ako ang gi-decidean together with all the majority of the board members na niuyon po sila. But we can agree later on kung sayo-sayo ta mahuman kung di gani mahuman kay ang uban diri kasagaran nato manimba man pod kay Ash Wednesday man pod karon as Catholics. So now into the important matters, kung nakabisita mo sa ground zero o sa mga evacuation centers, makita gyud nato ang panginahanglan sa tao. We are thankful to the all national government agencies, local government units, and the private sector sa ilang paspas nga aksyon niining tanan. Nagbayanihan gyud ang mga tao aron makatabang sa panginahanglan sa mga bakwit and the affected families. Their generosity made it bearable for us to endure these painful days. But we need to look to more sustainable solutions. Pag wala na donor and all this news about Masara kay wala na, what are we going to do in the provincial government unit? Mao na ang hagit dinhi sa atua sa probinsya. And this is also a challenge for us in the Sangguniang Panlalawigan as we deliberate this budget. Unsaon nato pagbangon gikan sa landslide? Unsa na mga programa ang angay pondohan ug mas hatagan og prioridad? We have a real chance to address that here. On top of that, bago lang nausab tanaigo sa grabing pagbaha pod sa shear line ug sa low pressure area. Daghang infrastruktura ang naguba. Nanginahanglan ta og tabang sa mga mag-uuma. Wala pa usab ta ka fully recover sa linog. Ug hantod karon, wala pa'y temporary shelter ang mga misplaced sa linog last March 2023. Our hospitals are still struggling ug daghang health concerns ang mitumaw from all of these things happening. May these issues and concerns guide us how we discuss and tackle most probably and shape the budget aron makatubag kita
sa panginahanglanon sa katawhan sa Davao de Oro. We are not here to fight. We are here to discuss para sa ikaayos sa Davao de Oro. We are here to help the Sangguniang Panlalawigan members. Kami tanan sa ato ang mga honorable board members. The Sanggunian is ready to assist aron makabarog tabalik, makabangon tabalik. Makatindog as one strong and resilient Davao de Oro.